আমি বেলেগৰ কোনো বস্তু লোৱা নাই গতিকে তহঁতেহে কাৰ কাৰ বস্তু লৈ লৈছ বড়োকেইটাৰ দখনা ললি বিচাৰিছে চৰকাৰখনে জনজাতিকৰণটো মানে ললিপপত যাতে ST डिमान्डखौ लानानै राजबंशिफ्राहाय गोख्रोंनि सायाव गोख्रोंसिन डिमान्ड खालामलांबाय थादों आरो लोगोसे सोरखारनियाव जि दाखालि सिसिटुवाजों जे सावरायनाय जादोंमोन बेखौ लानानै मोनसे गोख्रोंसिन डिमान्ड खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बेराफारसेथिं बिथांमोननियावबो मोनसे बेले बेजे जे बिथांमोनहा कच राजबंशी हिसाबैसो जे ST दाबि खालामबाय थादों बाट बिथांमोननि कच आरो राजबंशीयाहाय आलदा आलदा थिग बेखौ लानानै कच रियेल कचफोराहाय लाइमोनफोराहाय बेनि क्लियारिफिकेसन होफैदों बिथांमोना माने भिडिअ बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों क्लियारिफिकेसन होफैदों आरोना बिथांमोनाहाय जे बिथांमोना दा जे राजबंशीफोराहाय कालचारनि जि सावगारि बेरखांहोबाय थादोंना बेखौ लानानै बिथांमोना मोनसे क्लियारिफिकेसन होफैनाय जोङो नुनो मोनदों खौरां बा भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाब्ला मिथिगोन बिथांमोना मा फोरमायखो भिडिअखौ नायनानै ला মাননীয় আমাৰ জনজাতিকৰণ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই কৈছে যে চিচিটুৱাৰ লগত বহি কিবা এটা সাল সলনি কৰিছে জনজাতিকৰণৰ দেশৰ বিধায়ক কিন্তু আমি এইবোৰ কথা বুজি নাপাওঁ সাল সলনি কৰিছে কি কৰিছে এতিয়ালৈকে কিন্তু আমাক অৱগত কৰা নাই কথাখিনি ইতিমধ্যে আমি সংগঠনে কিন্তু এতিয়ালৈকে অৱগত নহয় যে তেওঁলোকে কি প্লেনিং কৰিলে কিন্তু প্লেনিংটো ইতিমধ্যে আমাৰো জনাৰ দৰকাৰ আছে যদি আমাক আন্ধাৰত ৰাখি বিচাৰিছে চৰকাৰখনে জনজাতিকৰণটো মানে ললিপপত যাতে পৰিণত কৰিব এইটো কিন্তু কেতিয়া সহ্য কৰা নহব ইতিমধ্যে আমি দিনে নিশাই লাগি পৰিছো আমি প্ৰতিটো গাঁও অঞ্চলত আমাৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা যিখিনি ঠাই আছে আজি গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও ধুবুৰী দক্ষিণ শালমাৰা আজি কোকৰাঝাৰ চিৰাং আমি গোটাই গাঁৱে ঘূৰি আছো আৰু জাতিৰ কামক এইবাৰ সজাগ কৰাৰ যিটো মানে এটা মানে পৰিকল্পনা এইটো কৰি আছো কাৰণ যদি আমাক ভাবিছে তেওঁলোকে জনজাতিকৰণ নকৰে 2026 চনৰ আগত তেওঁলোকে ফল ভোগ কৰিবলৈ স্পষ্ট কথা আৰু যিখন বিধায়ক ইয়াতে কালি খাল সলনি কৰিব বুলি কৈছে যে একমাহৰ ভিতৰত খাল সলনি কৰি আমি এখন পঠান দিল্লীলৈ কিন্তু এইখিনি কথা আমি অৱগত হ'ব লাগিব তেওঁলোকে কি বনালে প্ৰতিবেদনখন আমাকো মাতি কেনে চৰকাৰে জনাব লাগিব যে এইখন এনেকুৱা কৰা হৈছে নহলে কিন্তু 26 আগত জনজাতিকৰণ নহলে ফল ভোগ কৰিব চৰকাৰে কাৰণ আমাক স্পষ্ট কৰা কৈছো জনজাতিকৰণ আমাক লাগিব অথবা সোশ্যাল মিডিয়াত দেখা পাই আছো যে যেতিয়া আমি নিজৰ কোচ জাতিৰ কালচাৰ কোচ জাতিৰ কিবা ফটো কিবা কিবি আমি যেতিয়া আপলোড কৰো তেতিয়া ৰাজবংশীসকলে কয় যে আমি বোলে ৰাভাৰ পৰাহে কোচ হৈছো তো আমি তেখেতসকলক ক'ব বিচাৰো যে আমি কোচ হয় আৰু আমি বেলেগৰ কোনো বস্তু লোৱা নাই গতিকে তহঁতেহে কাৰ কাৰ বস্তু লৈ লৈছ বড়োকেইটাৰ দখনা ললি আকৌ এই খুনুৱাল কছাৰীসকলৰ গামোচাটোও ললি এতিয়া কৈ আছা যে আমি ৰাভাৰ পৰা কোচ তহঁতে এইটো কোনটো হিচাপত ক'লে যে আমি ৰাভাৰ পৰা কোচ বুলি দাদাই যিখিনি কথা কৈছে একদম সত্য যে ৰাজবংশী কেইটা কৈ আছে যে আমি কোচ অকল ৰাভা আমি কোচ অকল ৰাভা নহওঁ আমি কোচেই এই ইয়াত যে ৰাজবংশী কেইটাই কোচ টাইটেল ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যে সিহঁতে ST পাৱাৰ কাৰণে আমাৰ কোচ টাইটেলটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে কিন্তু আমি অসম চৰকাৰক যে আমি এইটো অনুৰোধ জনাইছো যে আমাক যদি ST দিয়ে কোচ ৰাজবংশী হিচাপে যদি ST দিয়ে আমি STটো মানি নলওঁ লাগিলে আমি OBC হৈ থাকিম কিন্তু আমি কোচ राजवंशी বুলি एक्सेप्ट न करो to all the Rajbangshis and so-called Rajbangshi pages that तुम लोग जो वो दूसरों का ट्रेडिशनल अटायर पहन के बोलते हो कि वो तुम्हारा खुद का ट्रेडिशनल अटायर है क्या मतलब उसका क्या हुआ क्या तुम लोग चोर हो ना क्या I want to say to those people that who are saying as Rava जाके गूगल में टाइप करके देख लो that we have our subdivisions तिनटिकिया वानांग चपरा हारगिया मारगान जाके देख लो उधर में फिर बोलना हम लोगों को राभा वी हैव आवर ओन ट्रेडिशन कल्चर एवरीथिंग एल्स वी डोंट नीड एनी प्रूफ मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे पहले तो आप लोग कोच को गूगल में जाके देख ले और हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग राभा है आप लोगों ने कहाँ से देखा कि हम लोग राभा है कहाँ से लगता है हम लोग राभा हमारा खुद का भाषा भी अलग है हमारी राभा भाइयों की भाषा भी अलग है उनका भी अलग सी नहीं उनका भी अलग सी कल्चर है और हमारा भी अलग सी कल्चर है तो आप लोग ना कुछ बोलने से पहले जान लो जानने की बात ही बोलना बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय नुनानै मोनबाय बिथांमोनाहाय जे राजबंशीफ्राहाय कच राजबंशी कच लानानै टाइटेल लानानै बिथांमोना दाबि खालामबाय थादों बा ST डिमान्ड खालामबाय थादों थिग बेखौ लानानै बिथांमोना जि खोथा बुंलांबाय जे कच रियेल कच लाइमोनफोराहाय जे माने मा जुदि कच राजबंशी हिसाबै ST होयोब्ला बिथांमोननो नाङा बिथांमोना मा OBC आवनो थागोन आरो बेराफारसेथिं बिथांमोना मेघालयआवहाय
शेड्युल ट्राइब दंखायो माने ST नि मोनथाय दंखायो नोंथांमोना निश्चय गुगलाव नायदोंब्ला मिथिगोन आरो लोगोसे बेयावनो बिथांमोना नैबे खोथाखौ बुंबावो जे कालचारनि बिथांमोना जे फट' इमेज आपल'ड खालामबाय थादों बेयावहाय बिथांमोना मा बर'नि दख'ना आरो लोगोसे सनवालनि सना हारिनि मा फास्रा लानानै मोनसे पस्ट होबाय थादों होननानै बिथांमोना डाइरेक्टलि बुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो फारसेथिं मा राजबंसिफोराहाय बिथांमोनखौ राभा होननानै बुंबाय थादों होननानै बिथांमोना नैबे खौरां बा भिडिअनि गेजेरजोंहाय फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। थिग बेयावनो बिथांमोना बेखौ बुंदों बिथांमोनाहाय जे कचफोराहाय रियेल राव कालचार हारिमु दङ आरो नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ मिथिखायो बिथांमोना रियेल आइडेन्टिटि दं बाट राजबंसिफोराहाय जेबो रियेल आइडेन्टिटि गैया होननानै बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथांमोना नैबेनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे भिडिअनि सायाव नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै शेयार खालामना हो। मानो होनोब्ला बे कच राजबंसिनि जे ST डिमान्ड खालामबाय थानाय बेयो एसेबाबो एफेक्ट गोलैगोन मानो होनबा बिथांमोना जि कच राजबंसि लानानैसो जे ST डिमान्ड खालामबाय थादोंना बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाना फैदों। नेक्स्ट आपडेटनि सायाव फिन लोगो मोनलायसिगोन। अननानै चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै